प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव शिवमुनिंकर वचनामृत रामायणर मर्म रामचरित अति अमित मुनीसा कही ना सके शतकोटी अहिसा बालकांड 104:3 अहिस कहती शेषकू जार की पौराणिक कवि माने हजारे मुख बोली मानि थांती पुणी निर्घंटु अनुसारे सहस्रर अर्थ बहुत असंख्य अनंत अटे। ए चौपाईर अर्थ यह जे अनंत मुखधारी अनंत अहिस अर्थात शेष मध्य रामर कथा वर्णना करी पारंती नहीं कारण मध्य ताहा कथा अनंत असंख्य एथिपाई कहा जाइछि राम कथा केइमिति जग नाही असप्रतीत मेरे मन माही बालकांड 32:5 तेणु मोर मनरे तो एपरी पतित हेउछि जे संसारर राम कथार कौनसी संख्या नाही असंख्य अटे। आरे ए कथा तो एतिकी रहिछि जे जल शिकर मही रजगनी जाही रघुपति चरित न बरनी सिराही उत्तरकांड 451:4 संसारर जलकणा और पृथ्वीर धूलिकणा केही चाहिए गणी पारिब मात्र राम कथा एते जे ताकू वर्णना करी केही समाप्त करी पारिबे नहीं कथा ठीक जेतेबेले भूत भविष्यत और वर्तमान कालर सबु मनुष्य राम अटंती तेबे सेमानंकर चरित्रर अलगा अलगा वर्णना करी किए पार पाई पारिब तेणु देख हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनहि बहुविधि सब संता बालकांड 139:5 जेतेबेले समस्ते राम सेतेबेले राम ओ सेमानंको कथा मध्य अनंत प्रत्येक मनुष्यर जीवन चरित्र ही गोटिए रामायण एहाकु सबु संत अनेक प्रकार रे कहंती असुणंती ए सबु विषय गुड़ी को अनुध्यान कले यह सर्वदा स्पष्ट हो जाए जे जेते मनुष्य अछंती बा थिले बा हेबे समस्ते राम तेणु ए समस्तंकर जीवन चरित्र जेतेबेले रामायण आउ यह अनंत असंख्य होइथिबारु ए रामायण तो सेथि मध्यरु गोटिए मात्र एहीपरि केते मनुष्यंकर केते कथा लेखक आउ कहानीकार कही सारिछंती आउ आगको कहिबे मध्य एहार संख्या केही कही पारिबे नहीं मतवादी लोके एहार अर्थ अलट पालट करी पक्षपात जोगु बा निज अज्ञानता कारणरू जहा करंतु पछे किंतु रामायणर ए कथा यह सिद्ध करुछि जे जेते मनुष्य अछंती समस्ते राम अटंती रामर भगवानर बा ईश्वरर जो लक्षण हेब वेद शास्त्र और उपनिषद रे लेखा होइछि ताहा एही जीव मध्यरे घटुछि बिनु पद चलेई सुनेई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना 5 आनन रहित सकल रसी भोगी रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी 6 तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु बास शेखा 7 बालकांड 117:5-7 से बिना गोड़े चले बिना हाथ काम करे बिना जिह्वारे कथा कहे बिना कानरे शुणे बिना त्वचारे छुए आउ बिना नाकरे सुंघे अच्छा तेबे यह निश्चिंत हैला आउ यह मतवादी लोके मध्य मानिबे जे बिना जिह्वारे जे कथा कहे बिना कानरे शुणे से ईश्वर
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହିପରି କିଏ ଅଛି। ଆମର ପାଠକମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହ୍ୱା ନ ହଲାଇ 10 ଥର ଶିବହମ୍ ଶିବହମ୍ କହନ୍ତୁ। ଗଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏହା ଯେ ଯେତେ ଥର ଶିବହମ୍ କହିବ ତାହା କହି 1 ବୋଲି କହିବ। ପୁଣି ଶିବହମ୍ ମନେ ମନେ କହି 2 କହନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଶିବହମ୍ 3, ଶିବହମ୍ 4, ଶିବହମ୍ 5, ଶିବହମ୍ 6, ଶିବହମ୍ 7, ଶିବହମ୍ 8, ଶିବହମ୍ 9, ଶିବହମ୍ 10 ମନେ ମନେ କହିଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିନା ଜିହ୍ୱାରେ କହିଲେ 10 ଥର ଗଣି ଗଣି ଶିବହମ୍ ଶିବହମ୍ କହିଲେ, ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଗଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ ବିନା ଜିହ୍ୱାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 10 ଥର ଗଣି ଗଣି ଶିବହମ୍ ଶିବହମ୍ କହିଲା ସେ କିଏ? ଆଉ ବାହାରେ ଜିହ୍ୱାର କଥା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିଲା ସେ କିଏ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବ। ଏହି ଆମର ଜୀବ ହିଁ ଏ ଈଶ୍ୱର ରାମ ବା ଭଗବାନ ଯେ ବିନା ଜିହ୍ୱାରେ କଥା କହେ, ବିନା କାନରେ ଶୁଣେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହିପରି ଜପ କରି କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜପକର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ ଆଉ ସମାଧି ଲାଗିଯିବ। ଏହାର ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୀବ।